ก็กำลังจะแผ่มาจะเมตรน้ำไอ้บางจังไทยเนี่ยให้ลำได้เสียรถไหนลงตอนลึกฉันจะไม่มาแล้วเกี่ยกับมันไล่ให้มามังเหเกี่ยไล่อังกุดมันจะมันอังกุดเนี่ยก็ในดันกระต่างตัวมังกับมันให้ฮินดีในคำอิงลิสในคำอีดิอมนำตัวมหาวิทยาลัยนำตัวแล้วเกี่ยกับมันวันไล่อังกุดตัวอันจะอันวันปัดทุกไปปัดโมอัพโหลดก็โอเคตัวอันปัดตัวสมังแล้วตัวแก๊สชิงมิงเก็บโมการยอมไปงัดชิงอ่ะแล้วมิงเก็บโมการยอมไปงัดชิงอ่ะมันละซื้อโมตัวลายอะไรบ้าโมเรียนอย่างยังกับตัวหัวน้ำมิงบ้าโมวันอังกุดมันแล้วฮินดีในตีเคยโยงตั้งมาแล้วแลนด์มันละมินะมิงเก็บโมการมันमतलब ये कि जैसे गया तुरंत आ जाऊंगा यानी कि आपसे कहेगा कि मैं आप मो के लिए आपका बाइक दीजिए ना तो कहने का मतलब है बेल नहीं लगाऊंगा बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा मिक कंदुत नमता मिक कंदुत आजाद है वन ले अंगुत है वाला मिक कंदुत को कतांग ना है है कंदुत था कमा ना लाए तिला लमरा अंगुत है ला कतांग मिक कंदुतเนี่ยเยอะมีกันตุดในตัวอาหารสุตรงโยนในกระมันแต่หงไม้มันเลยจะจงโมเช่นว่าเสนใจจะบดตัวเลยหงมองไกลฮับตรงในมือมันเท่าสำเร็จแล้วมันเลยมีกันตุดในตัวหาสุตรงในไม่งงในดมดำมันเนี่ยตอนนี้กันตุดก็अगर मैं हिंदी में बोलो तो ये मैंने कि कुछ चीज़ ढूंढ रहा है मगर वो चीज़ सामने ही पड़ा है फिर भी उसको वो नज़र नहीं मिला पा रहा है उनसे नहीं देख पा रहा है कि यहाँ सामान है वो चीज़ ढूंढ रहा है वो यही है वे बोल के तो ऐसे हालत में उसे कहा जाता है कि मिकन दूत नहीं वो यही में पड़ा है और अब देख नहीं रहा है मसीब हकाल नमता मसीब हकाल मने नो तक तो पांगไว้ตางเงี้ยละมันสิบหกาก็ลาสินดะแล้วณคนไหนก็มังมันสิบหกาก็ลาสินแล้วปังไว้ณคนไหนไม่ทำไปกุลลาสิตวัดลาสิมันลายมันเนี่ยแล้วกุ้งหิมันสิบหกาก็สินึงใส่เสาหิสัมปะหิมังปังไว้เจ้ากุ้งตาหงหิใส่หิริงงานลาสิโนลาสิมันสิบหกามันตักต่อละแล้วเห็นดีก็มันเนี่ยโนเดี๋ยวนะआहे बचाओ या कह रहे प्रोटेक्शन जैसे और वही बने हिंदी ही बनवा मुझे हकाल दवाखाने रहा पहले से सुरक्षा कर लेना सुरक्षित होने के लिए तो इसी को मैंने मुसीब हकाल एडवांस पांग सो पहले से ही आप तैयार हो जाना है कोई चीज़ नहीं होने से पहले उसी को मैंने महाकंठो दमता या सचाมันช่วยมาใต้ไหนกันนะมหาในเรื่องผมกันมหากันทุในตัวนั้นมันเนี่ยเช้าจ้าเนี่ยเฮ้เช้าเราให้กับมันละเวลาปังดันกับปัดไว้ดมตาอันนั้นดันซาเสยที่ดันดมตามาซาจะจำดันกันนั้นเวลาปังปันแต่มหากันทุในว่าใช่ว่าอะไรแพ้จะอะไรแพ้ปัดกายมอยกายมมันแล้วมันเนี่ยतो महाकंठों का मतलब ये है कि खाते वक्त अगर अपना थाली से बाहर खाने का चीज़ अगर गिराता है तो उसी में ये कहा जाता है कि बच्चा को महाकंठों है क्या तुम खाना तो बाहर प्लेट का बाहर तुम सब गिरा दिया तो इसी तरह मैंने नेक्स्ट मी सालाइचन कंसिंग वन के से sau mò sum độc sum phan cả chọc mong chỗ làng sang nghiện mà tàu rồi mi sai lại chắc cáiสิ่งmà cáiทั้งกรงcả chọc chả mong mà nè kiên độc ở chỗ làng sang nghiện chả sân mà tàu sum cũng như chân kiên độc cả chả mong mà lại mà nè kiên mà phan sẽ cũng như sẽ nát mà nè ra cáiวันสันหลังตรงให้ก็มันเนี่ยมันซ้อนดมดำมีสายอะไรจังจริงเช่นนี้จะเช่นมาตัวเกเช่นกระดุมหายจกมังวันตอนเช่นดมดำเนี่ยตัวมีสายอะไรจังจริงก็
मतलब ये है कि मेरा दुख तकलीफ दूसरा वाला नहीं जानेगा। तो ऐसे बात को मिसाल ऐसे कर सेंगे मैंने कह करके प्रकट किया जाता है। मिक जिमी ब्रल्लान अंता रा पांग वे रहता है कट में हामिंग मलाइन दम सट है तट लाอันมันนึกจะมีบรรลัมกับวิปังยุกละลามไหลจงปังยุกละลาละแต่ให้ก็มาทำในตั้งรับก็มาทำในถ้าปุ้ยก็มาทำในนึกจะมีบรรลัมกะลีลาดะมันเนี่ยปังไว้सेยุกกะลีลาतो पहले से हाल मानने वाला को निक जिमी बल्ला कहा जाता है। न्याव हा हो मन लाए मने नेก็ต่างแต่ละละเธอแฮมรังให้ฮิกิบฮิหุมันเนี่ยเลมพันแหลนละก็ต่างครามันซามันเธอครามันซามันจังทันกงฮะยกกงกงเฮทางเรากงเฮก็ต่างครามังมันก็ต่างในมันละนามังวันหลายละวันนี้ต่างต่างละวันสองวันแนวหาหูมาหลายเฮก็ในเกี่ยวกับสองดมมังเฮดมทำเนี่ยมันเนี่ยรู้ไกลหลายก็จะดอกครามันखामांग सो लाए तो साउंड होता तो हिंदी में कहूँ तो मैंने यही कि कुछ ऐसे बातें जो थोड़ा सा एडल्ट्री थोड़ा सेक्सुअल या कुछ ऐसी बात को मैंने अपना संबंधी के सामने भी कहानी के बदौलत कहना पड़ जाता है। कहानी के कोई बात को बोलने के लिए तो उस बात को श्रम का बात है फिर भी बोलना पड़ रहा है तो इसी बात को बोलने से पहले नवहाहू मोलाए ही का के कतांगमंग ऐसे कहा जाता है। बोलना पड़ेगा नहीं बोलना चाहिए था फिर भी बोलना पड़ेगा सिचुएशन ऐसा है। नवहाय ओ कंगोक नमता वना ताई का प्रा नमता हम ये कहेสันเทาแนวให้เอากังกอกเทาตามกันมันให้แต่ก็ปลาเทาเทาถูกขาทำแหล่แนวให้เอากังกอกกำลับबहुत ही धन्य खानदान जैसे हमारा भारत का इतिहास में कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू का खानदान बहुत ही पहले से रिच आदमी है लोग फैमिली है ऐसे खानदान को नेवहा ओ कंगक नेवहाय ओ कंगक कहा जाता है। nghe tón hấp buồn hả là chó yêu mình nghe tón đam chân đặt người ta mình nghe tón bị đam chân đặt ta nghe tón mà đam chân đặt người ta nghe tón hát chân nghe tón đam chân đặt người ta mình chơi hay là sẽ kiểu hay này mình dễ mình nghe tón hấp buồn hết chân người ta mình đã đâm ta mình đấy làm phải là sự đấm sờ vì phá ổn chân đâm sờ là mìnhแล้ววิต้องขบวนจะกระต่างลากันดะดำมันเนี่ยถึงต้องขบวนจะกระต่างลากันมันเนี่ยखाली अपने ही बारे में बातचीत ज़्यादा करना कोई बीच में कुछ बोलना पड़ा कहीं में तो कोई मीटिंग में भी बोलना पड़ा तो कुछ लोग ऐसा होता है कि अपना ही बारे में ज़्यादा रिफर करके ज़्यादा बोलेगा तो ये तो खबून ने चनกระต่างลากันดะดำพงต่างหงดำต่อเฮ้กับปลาเนี่ยพงหงเนี่ยกับปลาแล้วมันก็แล้วพงต่างหงมันจะมาตุ้นมาไว้ฉันละมาตุ้นเนี่ยตาจีจอยเพนเลยเนี่ยก็จุดที่นี่है फिर भी उसे पेन लेना इस चीज को कहा जाता है किพงต่างหงปลาหิบ่งวงละปลาให้บางวงลาวันจงยองวันเท่าสมันนางละให้นางให้นะดันยองก็หิบุยมามันยองจังต่อที่ต้องเบียให้ดันมาจับก็ไม่ให้จันดันบุยน้อยปลาให้บางวงไปมันก็เท่าบุยมันอันสองกันละอารมณ์ให้ใจให้ชาวดมเนี่ยจะโดนน้ำต่อतो हिंदी में मैंने जो आदमी अपना घर में कम रहता है और बाहर ज़्यादा घूमता है ज़्यादातर ऐसा लोग होता है और जो कि
दूसरा का घर ऐसे रात बिताता है, फिर दिन बिताता है मैक्सिमम। तो ऐसे चीज़ को मैंने लाहे बंगला कहा जाता है। हिंदी में ट्रांसलेट करने से भाई पाँव में हवा घुस गया तो ज़्यादा घूमता है, कहने का मतलब। सी कुई सोंग ऐसा बिजनेस सोंग बिजनेस ऐसा सी कुई सोंग sức sống hay cả một phản tạ liền sum hay cả phải hay phải hay cả tông quỳ hệ rồi xét mơ sống cái này xét mơ business này anh nó lắp mà xâm thạo ta lo xâm lại là sẽ quỳ sống xâm làm cái kẻ cái đồng tàu mình này loss gạt xâm lặng ngầm lại rồi hindi mình này sẽ quỳ sống gặp lắp है कोई बिजनेस में कोई चीज़ में अब खराब से लॉस हो जाता है तब से कोई सॉन्ग कहते हैं। या तो अब अच्छा चीज़ आपके पास सोना था लेकिन आपने चांदी में बदल दिया किसी के साथ, तो ऐसा सिचुएशन में भी कहा जा सकता है कि से कोई सॉन्ग कट गाय चोंग अंडा मैंने सॉन्ग है का अच्छा चीज़ से खराब चीज़ में बदलना या बिजनेस में लॉस होना, तो से कोई सॉन्ग। शम रंग मोहे lụt là ngon tao ăn sợ đã bên này mùa này lại là một khắc ra một hồi rồi chưa lại một cái accident hay sen hay tăng lụt vậy xăm rất mà hay lụt là ngon tao chặt bẹt chặt là vài rồi kia đấy xăm rất mà hay lụt là ngon tao đấy cái tông hay accident hay sen khối làm sập này kia là lụt là ngon mà lại mình này to xăm rất mà hay lụt là ngon lắm thế mà này जिससे तैसे बचना घटना बड़ा था लेकिन जान से तो बचा है। ऐसे सिचुएशन में श्याम ब्रह्मा है लोग लगन तदम था श्याम मैंने श्याम अन्य दम था मान एक मंदा में है पंजाब या सीनल हिलांग मन बीत दम थाวันนั้นडायरेक्टกระชังก็ต่างเนี่ยมันตั้งเรทมันหลายมันเนี่ยฉันซีนलละมันบีก็ปีทงไปมึงอ่ะเนี่ยबहुतต่างเรทมาทำได้ต่างเรทมันเนี่ยतो हिंदी है वह बहुत मैंने कंज आपको कोई पूछ देता है आपको खाने का चीज़ को तो आप सीनल में भी कहने का मतलब है बहुत ही कम दिया है, ज़रूरी से ज़्यादा कम दिया है। ऐसे सिचुएशन में सीनल में भी नमता साकावा क्रो yangมันฮันโนอาเฮตะคีดังเงินยุ้ยซากาวาที่เกาะใจยังมันตะคีตีเงินใจยังมันเลยตัวซากาวาก็हिंदी में लिटिंग करके आऊँगा तो डायरेक्ट लिटिंग करके आऊँगा नहीं बोल के क्या कहते हैं मैंने साकावा रो चायंग मतलब लिटिंग करके आएगा मीनिंग। तो हिंदी में ऐसे तो कोई कहा जाता है कॉमन अगर बात बोला जाए तो, लेकिन सागवा को मतलब इनडायरेक्ट हो गया। साम्बात ब्रांड डम तो हम sen tay nghe sambat có hết tàng này là sai pạ mày dạ sambat mà mày rồi ăn gút này hết cả tàng này hay vẫn sambat vẫn brand hả mày rồi Hindi vẫn leng sambat का मतलब लेंगुती को कहा जाता है। तेंदु का ने हते को जाय वाय मन सोंग तेंदु का ने दम त मा या सब का जो तो यो मैं अन जो तेंदु का ने मगत मा अन सब का काम तम म चौक मन दा तेंदु का ने का मतलब है बहुत ही मेहनती इंसान को तेंदु का ने कहा जाता है। तो khi nhằm mình lăng mà tầm mình lại tăng cả bà thấp cả bà với khi nhằm mình lăng mà tầm anh cháu khi nhằm mình lăng mà tầm mình lại tay cả bà bật hồ tăng thấp cả bà vậy nằm tao तो हिंदी में यही है कि बहुत ही बदहो इंसान को khi nhằm mình lăng mà tầm लेकिन का गन पे इसको महसूस नहीं होता है, यानी कि बहुत ही बदहो है।
tung dung sâu tăng nhẹ tung dung mà công có mọi làm mà tung dung sâu tăng nhẹ mà nè tay la lại tăng cầu chân tâm tần này tăng cầu mà nè ô ăn đó mai khai tao ăn sang ăn mà thu mắm cả mắc thu mắm cả rồi có bao nhiêu mà mắc thu mà gọi số này tôi chân tâm tần này tăng cầu rồi tung dung sâu tăng nhẹ đầm tao तो हिंदी में मैंने जैसे फटाफट किसी का बात मान लेना हर बात पे तो इसी को कहा जाता है टोंडोंग सौतंग है तो अन तो इन तो को मन दाव यong अलग काครั้งก็ป่าอัพโหลดได้กระดงหนึ่งในตังเกตมันใหญ่มั้งตัวก็มันด้วยมิวที่ผิดลางมาผิดเย่ที่ผิดลางมาผิดทำมันเกิดให้เยอะละไม่ช่วยให้มาหาให้ละจงนักตั้งใจเราต่างให้เราที่ผิดลางผิดทำมันเกิดมันเนี่ยยุบละสี่ละมันจะไว้นำตัวจอยท้องเนี่ยสี่ละที่เราไม่ผิดทานแล้วมันเนี่ยยุบละอย่างนี้ไม่เวลาจะผิดเราผิดทำแบบकुछ बातें करना जरूरत पड़ा जहाँ में किसी के साथ वहाँ में तो लिटरिंग भी नहीं पाता है यानी कि बहुत डर गया तो ऐसे चीज़ को फिर लम फिर था दम दमांग तो अन सेकेंड पार्ट अन वन अथवा मलक करा थाट पार्ट हो नमांग अखरंग समंदरอย่างนี้นะตั้งแต่ในงานประธานมังเฮทัดปัดในแกได้สิกระต่อเช่ามันตัวมิงเสร็จหลังกี่มังนี่สร้างก็เสร็จการตรวจมาให้กับมังมังว่าที่หาแหลกกับสินิงที่หาสับสนกับสินิงว่ามันเช่ากับอะไรละอันนั้นไอ้เกี่ยนี่กันที่ไหนที่ไหนอัพโหลดแล้วก็แรงใจมังเส้นทุลิมแต่หมดชามันงทำมังสาวมันเรามันงทุลิมเราเอกชาลามันงมั้งนี่อยู่ตัวอีโทนี่ก็ที่หาแหลกกับสินิงเพราะมาจะมีตัวชมอันปัดแล้ววัน